Guys, ako yung nagbibideo na. Daming prutas, oh. Ayan, par. Kita mo yan? Yan, mga par. Nakabideo kami. Ibablog. Mga par. Daming yan. Daming mga ano dyan. Pogi ba kami? Ha? Pogi sa kami. Send nyo lang kung pogi kami. Guys, babalik na kami. Yan. Kailangan ba matagal? Yan. Daming prutas. Dami. Mapapanood mo to, Bon. Makikita mo ako, Bon. Idol kita, Bon. Yan. Daming prutas, oh. Dami nyo. Dami, ah. Ayan. Pogi ba kami, mga par? Ano na lang sa... Bon, mapapanood mo to, Bon. upload na lang po. Part 2, mamaya na lang. Wait lang po, wait lang. Tapos na kami dun. Pupunta kami doon. Abangan nyo yung part 2. Abangan niyo part 2.